Good morning guys! Kuya Jerome TV po, nagbabalik na naman. Ngayon guys, magluluto tayo ngayon ng chicken inasal. Chicken inasal ni Kuya Jerome guys, tuturo ko sa inyo. Tara guys, start na tayo. Yan guys, meron tayong chicken thigh. Meron tayong toyo. Kalamansi. Aji ginisa, pampasarap guys. Guys, meron din tayong atsuete. Guys, meron din tayong chicken fat, yung taba ng manok. Siyempre, dito natin siya lulutuin sa electric grill. And gagamitin kagad natin guys. Yan. Yan natin iihawin yan guys. Yan guys. Siyempre, ibabulis muna natin chicken guys. Sa electric grill kasi natin siya ilulutuin. Kaya kailangan walang buto. Yan guys. Paano pag boneless? Yan. Guys, be careful kayo pag-boneless na ito. Kasi kailangan may alam na nag-boneless na ito. Iiwan natin yung buto. Yan. Tanggal na siya guys. Ganun lang kasimple yan. Para hindi na hassle mag-ihaw-ihaw. Yan guys. Tignan nyo guys. Okay na, di ba? Lalagay natin siya dito guys. Yan guys, okay na to. Guys, itong pinag-boneless natin, pwede nating stock to guys. Pwede natin soup, sawag sa mga sopas, pansit, pwede to guys. Walang tapon yan guys. Lagyan ng konti asin, pakuluan nyo, yun, okay. Chicken stock na yun. Ito naman guys, binoneless natin. Titimpla na natin, pang inasal. Ito guys, sikreto na pang inasal. Toyo guys. Timpla natin siya guys. Toyo. Yan. Ayun sa inyong panlasa guys. Bawang guys. Kailangan yan. Bawang. Kalamansi guys. Yan talaga sa marination, kalamansi. Paminta guys. Pamintang durog. Yan guys. Imamassage lang natin siya. Guys, massage natin siya. Guys, lagyan na ng konting seasoning. Ito. Aji ginisa. Masarap yan guys, pang inasal. Yan. Yan guys, habang minamarinate natin to guys, gawa na tayo ng chicken oil. Set aside muna natin to guys. Tabi muna natin siya. Ayun guys, habang minamarinate natin yung chicken inasal, gawa tayo ng chicken oil. So guys, nagbayad na akong kawali. Lagyan natin yung oil. Yan guys, okay na. Guys, hinaan lang natin ng konti. So, para lang pa. Yan guys Siyempre guys, kunin na natin yung pot. Tara natin yung oil guys. So guys, yung pot na to, pwedeng isahog ko sa pansit. Set. Yan. Isahog yan. Ngayon guys, lalagyan natin siya ng atsuete guys. Pampakulay. Para yung chicken oil niya ay kulay. Kulay lahat natin.
guys, yung chicken oil yun, lagyan natin ng timpla para magkaroon ng lasa. Yan. Na natin siya guys. Simplahan niyo siya. Para habang pinapahid nyo guys, kumakapit yung lasa sa chicken. Konting salt. Yan guys. Tingin ko guys, okay na to. Patay na natin guys. Yan guys. Sali na natin siya guys. Yan, ang chicken oil. Yan, ipapahid natin sa grill natin. Okay guys. Tara, ihaw na tayo. Yan guys, gagamitin natin yung binigay sa atin, yung sponsor. Yung in-unbox. Ito yun. Ito guys. Okay. Mainit na siya guys. Yan. Yan. Amoy pa lang guys. Yan. Magigrill kayo, kailangan boneless na para wala nang hassle. Sa pagkakailangan sa space, ganyan, sama nyo na para isang lutuan lang. Mas matipid sa kuryente, diba? Siyempre, hindi kuryente ito, malakas sa kuryente ito. Ngayon guys, ano ba yung ginawa natin kanina na chicken oil? Ito yan guys. Chicken oil natin kanina. Pahira natin siya guys. Okay. Ang sikreto ng inasal guys. Pinapahira ng chicken oil. Yung may anato oil. Anato oil yan eh. Yan. Yan guys. Okay na. Luto na siya guys. Chicken oil. Okay. Okay guys, balik tayo natin yan. Yan guys. Luto na. Yung chicken inasal next week yun. Ang walang balat nyo guys. Naamoy ko na guys. Amoy inasal. Yan. Plating na tayo guys. Yan guys, luto na ang ating boneless chicken inasal ni Kuya Jerome. Yan guys, kailangan ko lang mag-magic. Tinidor. Eto guys, tikman natin. Hahay. Ito. Ang sarap guys. Sarap. Tapos kanin. Perfect guys. Ha? And guys, baka hindi ka pa nakasubscribe ha. Kuya Jerome TV. Don't forget, follow, share, and subscribe. Kuya Jerome TV. Shoutout nga pala sa mga boss namin, Boss T, tsaka Boss G. Maraming salamat po sa lahat. Tsaka guys, baka gusto nyo gumimik ha, Karma Lounge, masarap gumimik. Chill. Kung gusto nyo comedy bar, Amrak, maganda. Kung gusto nyo naman ng clubbing, club, G-Side Clubbing, mas maganda doon guys. Masarap yung pagkain, maganda servisyo. Siyempre, mabait mga empleyado. Tsaka yung boss namin, mabait. Punta na kayo guys. Hanapin nyo ako doon. See you there!